जय माँ समलेई जुहार केन्ता अछन आपण मैंने आशा कर आपण मैंने समस्ते भल थे। आज आपण मानकु मुई बुले नेमी कुचिंडार कुंडेश्वर बाबा तो तार आगु टे देखीदमा आम इरा मोर जड़े सांगान जे कि आम मुई बहुत आम छोट बेलू आम सांग होतलु सुरेश बोलिकी आउर इने अच्छे LIC ऑफिस तो मुई जाइली कुचिंडा बेले से कहले चलो आमर ऑफिस आड़े बुले आओ बोले मुई गली तांकर ऑफिस आड़े बुलबार लगी तो मुई भावली जे तांकर ऑफिस जेन ऑफिस अच्छे आ तांकर सब कप मान अच्छे गोटे भिडियोटे बने देसी आउ तार परे कुंडेश्वर बाबा बुली जिबार लगी भावली आउ इटा कुंडेश्वर बाबा प्लस मोर सांग इटा ऑफिस इटा आम देखमा आज तो ये ऑफिस देखी दो तापर जिमा आम कुंडेश्वर बाबा शिव मंदिर जेनटा कि कुचिंडार गोटे बहुत सुंदर जगहटे है संध्या समय बुलबार लगी तो यहाँ ठीक संध्या समय होचे आउ मुई तांकर ऑफिस ने यहाँ आसिक बसी थी ऑफिस नु बाहरली यहाँ सामने अच्छे यहाँ सब बस मैंने जाऊे आउ पूरा रोड रे अच्छे तांकर ऑफिसटा जेनटा कि कुचिंडारू राउरकेला आड़े बामरा आड़े गला बेले यहाँ सब बस मैंने जाऊे राउरकेला सुंदरगढ़ सब जासी बाटू तो यहाँ हूँ कुंडा पशी बसन आउ इने अच्छन कुंडेश्वर बाबा आउ किसी समय भितर आम जिमा कुंडेश्वर बाबा दर्शन करमा तो आसुन आम जिमा कुंडेश्वर बाबा देखमा तांकर भव्य मंदिर तो देखुन इटा बाबा कुंडेश्वर संध्या समय केते सुंदर आलोकमाला लगी आउ लेखाई देखुन केते सुंदर भाव जेनटा कि मनमुग्धकर परिवेश है आउ आपण मैंने जब भी कुचिंडा जीवे संध्या समय कुंडेश्वर बाबा के देखी आवे कुंडा पशी यहाँ अच्छे बोलिकी तांकर ना हो कुंडेश्वर बाबा जेनटा कि आमर बहुत सुंदर मंदिरटे अच्छे आ संध्या समय सेने गले बहुत सेने सुलुसुलिया पवन पूरा दौथुसी आ बहुत शांति लगसी मनटा आपण मैंने देखुन इटा मंदिर तार परिवेश है आईटा आम मंदिर भीतर के जिमा तो आम इटा आपण मानकु रोड उपरू इटा देखे दूचु वीडियो रे मंदिर भीतर के भी जिमा आपण मैंने आमर वीडियोटा शेष तक देखुन आउ जेन मैंने नुआ देखुचन से मैंने आमर ई चैनल के सब्सक्राइब करुन आ जेन मैंने आगरू सब्सक्राइब करछन से मैंने लाइक करुन कमेंट करुन आउ काना करथिला भल हेतिता जे आमको निश्चित भाव जनाबे आमे से प्रकार वीडियो आपण मानकु देवाले चेष्टा करमु तो आसुन आमे जिमा छिनी बाबा कुंडेश्वर मंदिर जेनटा कि शिव मंदिर कुचिंडार गोटे मुख्य आकर्षण गोटे कुचिंडा के गले ये मंदिर निके जदि नहीं जिमा बेले आमको अधूरा अधूरा लगुवा आम मंदिर निके गले आमर मनटा खुशी होगा आ संध्या समय गले संध्या समय जदि जिमा आम तो मनटा एते खुशी लगसी जे कहून नहीं आपण मैंने जब भी जीवे मंदिर परिवेश देखुन केते सुंदर परिवेश भव्य परिवेश इटा हूँ जीवन चक्र गोटे चित्र है जेनटा कि आपण मैंने देखिपुन इटा सब छुआरू बुढ़ा हबार तक आउ काना हेसी सब इटा अच्छे देखुन मंदिर परिवेश केते सुंदर केते शांत आउ केते भव्य इटा संध्या समय लाइट माने जलुचे सब देखबार लगे एते सुंदर लगुचे जे इनु मनटा नहीं जाती बाकी लगुचे देखुन केन्ता कारुकार्य होइचे केते सुंदर पूरा बाबांकर फोटो ने तैयारी होइचे आउ आपण माने देखुन केते सखी माने केते सुंदर सुंदर भाव इने तैयार होइचे जे आमे देखले सथे जेनता मनटा लाखी जिबा आउ इटा देखले तो आहुरी खुशी लगी जासी गरुड़ंकर उपरे गरुड़ पक्षी उपरे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु विराजमान करछन जेनता कि सते उड़ी करी आसुछन बाकी लगुचे इटा मांकर सिंह बाहिनी रूप आपण माने देखले खुशी होइबे देखुन इने भगवान गणेश केनता शिवंकर लिंग को से पूजा करुछन आमे देखले जेनता सते मूर्ति रे तैयारी जेटा देखुन हाथी पिठी रे बाघ बसी बाघ उपरे छेली आम जेनटा पढ़ुतुनु छुआ बेले इटा देखुन इटा ठीक सेंता पूरा अविकल चित्रटा अच्छे हाथी उपरे बाघ बइछे बाघ उपरे छेल बइछे जेनटा कि असंभव कथा इन देखुन भगवान कर त्रिशूल आउ भगवान कर वाहन नंदी जेनता अछन सथे इने ठिया आड़ेछन बागिर आउ इने देखुन इटा माँ तारिणी मंदिर जेनटा कि आपण मैंने देखिपुन इटा भगवान पुरुषोत्तम देव राजा जेते बेले कांची अभियान करुले सेते बेले तार चित्र माने सब इने दिया है आउ इटा माँ माँकर मंदिर माँ तारिणी मंदिर आउ इने
ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଚିତ୍ର ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାର୍ମା। ସବୁ ଇଟା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ହେଇଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଭବ୍ୟ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯିଏ ଯାଇଛେ ସେନ୍କେ ସେ ହିଁ ଜାନ୍ବା। ତ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଯିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଇ ମନ୍ଦିର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘା ଦେଖିକରି ଆବେ। କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ପାଖେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍। ଆଉ ଇନେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ କହୁନ୍ ନେଇ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକରି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁନ୍। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଇଟା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମା ତାରିଣୀ, ଯିଏକି ସବୁ ଦୁଃଖକେ ହରଣ କରିଦେସନ୍। ଦୁଃଖ ହଇନି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଇଟା ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦେବଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ସବୁ ଆସୁରିକ ଲୋକ ସବୁ ଅଛେ ଇନେ। ଆମର ମଣିଷ ତାର ନିଜର କର୍ମଫଳ ନିଜେ ତିଆର କରୁଛେ। ଇନେ ସବୁ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିପାରବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ, କେତେ ଭବ୍ୟ ଲାଗୁଛେ ଯେ କହୁନ୍ ନେଇ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ମଣିଷ ନିଜେ କର୍ମଫଳ ଲେଖୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ଅଛେ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଆଉ ସେନେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଯେନ୍ଟା କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଇଟା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପରିବେଶ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଜୀବନଚକ୍ର ଯେନ୍ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ସେ ଜୀବନଚକ୍ର। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ କିଛି ନି ଜାଣିବାର କୁଆଁ କୁଆଁ କରି କାନ୍ଦୁଛେ। ଇଟା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, 10 ବରଷ ହେଇଗଲା ଖେଲୁଛେ, 15 ବରଷ ହେଇଗଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ, ଖେଲ୍ ବୁଲ୍ କରିକି ଇଟା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କାମ କରୁଛେ, ଅଫିସ୍ କାମ। ତାର୍ ପରେ ତାର ବିବାହ ହେଇଯାଉଛେ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟା ତାର ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ସେ ମାତି ଯାଉଛେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ଜରା ଅବସ୍ଥା বা ତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ଧରିକରି ଚାଲୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତାର ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଇନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛେ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଇଟା ହଉଛେ ଜୀବନ ଚକ୍ରଟାଏ। ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ତକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନେ ଦେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିପାରବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେଟା କହୁନ୍ ନେଇ। ଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ତାର ପରେ ଆମେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକେ ପଲେଇ ଯିମା। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁନ୍, ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁନ୍। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛେ, ଆମେ ପରେ ଦେଖମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରୁଷମାନେ ଯାଏସନ୍ ଇନେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମହିଳାମାନେ ଯାଏସନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲାଇନ୍ କରବାରଟା ଲାଗିଛେ। ଆଉ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଯିଏକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଥମେ ସେ ପୂଜା ପାଏସନ୍। ତାପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ। ତାର ପରେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଇଟା ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ। ଭାଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ ଇଟା ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ ଲାଗି ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍। ତାର ପରେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଫଟୋଚିତ୍ର ମାନେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ର, ପଞ୍ଚରୁଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଇଟା ରୂପଟା ଦର୍ଶନ କରିକରି ଆମେ ନିଜକେ ଧନ୍ୟ ମନେ କର୍ମା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖମା। ତାର ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଶିବ ବିବାହ, ଯେନ୍ଟାକି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ହେସି ଶିବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହର ହେଟା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖଲା। ଇଟା ଭଗବାନ ଶିବ, ବାଲକ ଶିବ, ଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁଁ। ତାର ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୁଟେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଲାର ଶୈଳୀର ଏଇଟା ଫଟୋଚିତ୍ର। ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍, ଏକାମ୍ର କାନନରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣଉଛନ୍। ଇନେ
भगवान शिव देखुन इने समुद्र मंथन रे जहाँ बाहला विष सब पान करुछन आउ इने भगवान भोलानाथ तपस्यारत से तो जोगियान परम जोगी आउ से जोग निद्रा रे एटा देखुन माँ सतींकर अर्धदग्ध शरीर के से निजे बुही करी जाउछन आउ इने देखुन दक्ष प्रजापतिर मुंड के काटिकरी इने छेली मुंड तांकर लगा होता इने देखुन विभिन्न प्रकार माँ भगवान कर फोटो चित्र देखुन इने दर्शन करुन भगवान शिवंकर शक्ति आ तार परे परे तांकर देखुन इने शक्ति सहित सबू किछि ने आमे दर्शन करमा आउ तांकर आशीर्वाद लाभ करमा आउ जेभे जिमा कुचिंडा आमे निश्चित भावे कुंडेश्वर बाबा जाइकरी आमे दर्शन करी आसमा देखुन इने भगवान कर केते भव्य तांकर भितरे जेतले ढुकी जिमा गंभीरा भितरे तो मनटा हजिଯିबा आ तांकर पाखे समर्पित होइबा तो इटा होचे आमर ई भिडियोर गोटे मुख्य अंश देखुन माँ तारिणीकर इटा मंदिर आउ जेन देखला आमे इटा बाहर पटर टिके दृश्य टिके जेनटा कि लाइट रे सजा होइछे आपण मानकु देखेली देखुन इनु देखुन इटा होचे कुंडेश्वर बाबा मंदिर आउ ई मंदिरटा बाहरु एंता केते सुंदर भाबरे दिसुचे जे आपण माने नु लक्ष्य करि पारथुबे देखुन केते बढ़िया सुंदर आ भव्य तार सुंदरता तो आपण माने आमर ई चैनलटा निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करुन लाइक करुन आउ एंता एंता नुआ नुआ वीडियो आपण माने पाई पारबे आउ मुई फेर देखा नुआ वीडियो रे एतकी रे रहली जय माँ।